Small, medium size. Grabe magano. May nako dyan ng cute. Cute, 100 cute. Small, medium size. Mine cute, 100. If ever may bet kayo dyan na color or size, kung meron kayong gusto, let me know. O, ito, siningil ko na. This is from Premium. Ang quality nito, makapal talaga. So, ang code natin dito is Suerte. Mine, Suerte. 100 pesos lang. Sellers is Alisa. SSD, thank you so much. Good afternoon, sis. Suerte po, medium. Kasya to hanggang mga 29, 30 na waist. Stretchable naman siya. Mine ako dyan, Suerte, 100 pesos. Ang kapal ang tela nito, mga sis. Isa to sa premium talaga, pero sinili natin. Mine ako dyan, Mine, Suerte. 100 pesos lang. Color purple. Ilan na lang yung purple natin. Kaya kunin nyo na. This is branded pa. Semir ang brand. May style sa harap na pa ganyan. Medium, semi-large can fit. Pwedeng pang tacking. Mine ako dito ng purple. 100 pesos lang. Mine purple. Medium to large stretchable siya mga sis. Body shaping din to. Kung medium kayo, mag-fit pa din yan. Mine ako dyan. Mine purple. 100 pesos lang. Purple. Ayan. Suerte. Si Suerte yan. Suerte. Sis, pa-confirm sis Maribeth. Suerte 100. Pakitype lang po. Suerte 100. Antok na yan. Ganyan magising ngayon. Suerte 100. Suerte. Pa-confirm ako, sisi. And then purple. Ayan. Code plus price lang, sis. Baka kasi may mag-type. Makuha niya sa'yo if ever. Ayan. Purple 100 sis Maribeth. Si Suerte, sis. SSD, yours po. Thank you so much. Good afternoon. Next tayo, color orange, medium to large, stretchable, super lang ka, comfy lang din. Mine ako dito ng orange, 100 pesos, orange. Cotton to mga sisa, mostly dito, cotton knitted. Ayan, mine ako dyan orange, 100 pesos lang po, medium to large, super stretchable. Suerte sis Maribeth. SSD, thank you so much. Yeah. Large size, stretchable to, super stretchy. Kasya hanggang XL. Mine ako dito ng violet. Violet 100 up to large.